बंधुगण भगवान श्रीकृष्ण एपरी पांचटी जिनिस संपर्क में कहिसेंति सेही जिनिस गुड़िक जो घरे होइथाए सेही गृहर केबे भी उन्नति होई पारे नाही। आउ मध्य एही पांचटी जिनिस आपणक गृहरे भयंकर वास्तुदोष निर्माण करिथाए। अधिकांश गृह मानकरे एही पांचटी जिनिस निश्चय रूप से रही थाए, हेले लोक माने एही गुड़िक उपरे ध्यान देई नथांती। आपण केते भी पूजापाठ करंतु ना काहेकि आउ जेते मध्य उपाय करंतु ना काहेकि, किंतु जदि आपण एही जिनिस गुड़िक रखिछंती तेबे एही जिनिस गुड़िक आपणकर परिवार को केबे मध्य आगकू बढ़िबा पई देई नथाए। आपणक घरे मध्य जहाँ भी जमा होई रहिथिबा टंका सबु रहिछि ताहा मध्य धीरे धीरे खर्च होई जाए। प्रायतः आमे माने एही जिनिस गुड़िक साधारण भाबी आम घरर कौनसी एक कोणरे रखि देई थांती एवं रखिबा परे सेही जिनिस गुड़िक आमे मध्य भूली जाई थांती। किंतु वास्तुशास्त्र रे एही सबु जिनिस गुड़िक घातक बोली माना जाई थाए। वास्तुशास्त्र अनुसार एही जिनिस गुड़िक सबुठारु अधिक नकारात्मकता खेलई थाए। एहा सहित से गुड़िक मानसिक स्वास्थ्य उपरे प्रभाव तो पकई थाए, ता सहित मध्य धन मार्ग रे एहा बाधा सृष्टि करिवार कार्य मध्य करिथाए। वास्तुशास्त्र रे कुहा जायछि कि आम गृह रे रखा जाइतिबा समस्त वस्तु गुड़िकर ऊर्जा रही थाए। केउंथिरे सकारात्मक ऊर्जा रहिथिबा बेले आउ केउंथिरे नकारात्मक ऊर्जा रही थाए। केबे केबे मध्य जदि आपण सकारात्मक जिनिस गुड़िक तार सठिक दिगरे न रखी भूल दिगरे रखुछंती तेबे सेथिरु मध्य नकारात्मक ऊर्जा बाहरी थाए। जेपरी काच वस्तु, गछ, इलेक्ट्रोनिक सामान, गैस, काठर सामान इत्यादि जिनिस गुड़िक रखिबा पई आमर वास्तुशास्त्र रे निश्चिंत स्थान गुड़िक धारण करा जाइछि। आउ मध्य आमे माने एही जिनिस गुड़िक वास्तु अनुसारे ठीक दिगरे रखिबा दरकार, न हेले एहा बहुत बड़ वास्तुदोष निर्माण करिथाए। बंधुगण आजिर वीडियो रे आमे माने जानिबा एपरी पांचटी जिनिस संपर्क रे जहाँ आम घर भितर केबे भी रहिबा उचित होई न थाए। जदि आपण भूलवशतः एही जिनिस गुड़िक आपणकर घरे रखिछंती तेबे जेते शीघ्र होई परिबो आपण सेही जिनिस गुड़िक आपणकर घरु बाहर को बाहर कर दियंतु एवं आपणक घरर समस्यार कारण एही सब वस्तु होई थाए। बंधुगण या सहित जानिबा मध्य एपरी महत्वपूर्ण जिनिस गुड़िक संपर्क रे जहाँ आपणक घरे रहितिबा सुख शांति को आपणकर घरु कमाई देई थाए। प्रथमे जानिबा आपण माने घरे एपरी केउ जिनिस रखिबा दरकार एवं ताहा परे आपण मानक सहित आलोचना करिबा आपणकर घरे केउ जिनिस गुड़िक बा केउ पांचटी जिनिस गुड़िक आपणकर घरे न रहिबा आवश्यक। प्रथम जिनिसटी जलरे भरी रहितिबा पात्र। भगवान श्रीकृष्ण कही थांती कि घरर उत्तर दिगरे जलरे पूर्ण रहितिबा माठिया अवश्य रहिबा दरकार, जहाँ पाई कौनसी भी यात्री किंबा आपणक घरर सम्मुख को जो भी लोक माने आसी थांती जेपरी से केबे भी सुशीला न जाती। धर्म पथरे चालुथुबा मनुष्यर यह कर्तव्य मध्य होई थाए कि आपणक द्वार को आसीथिबा कौनसी भी यात्रींकर निंदा न करी तांकर उचित आदर एवं सत्कार करिबा उचित। श्रीकृष्ण कहिथिले कि कली जुगरे मनुष्य यात्री मानंकु जलपान कराई महापुण्य प्राप्त करिवे। द्वितीय पशुपक्षी मानंक पाई भोजन। प्रत्येक घरर बाहरे पशुपक्षी मानंकर तृप्ति पाई सुविधा रहिबा निहाती आवश्यक। जेउ गृह उपरे समस्त पशुपक्षी माने संतुष्ट होई जाई थांती एहीपरि घरे माता लक्ष्मींकर वास होई थाए। आउ माता लक्ष्मी एपरि घर को केबे भी त्याग करि न थांती। भगवान श्रीकृष्ण मध्य कहते कि जो गृह रे क्षीर सर लवणी रही थाए एमिति घरे केबे भी दुख एवं दरिद्रता आसी न थाए एवं एही जिनिस गुड़िक आपणकर घरे रहिबा द्वारा आपणकर गृह रे सुख एवं शांति सदा सर्वदा लगी रही थाए। बंधुगण गाई मातांक पाखरु प्राप्त होइतिबा क्षीर एहा बहुत दिव्य होई थाए। एहा जेउ स्थान रे रही थाए सेही स्थान रे सर्वदा माता कामधेनुंकर कृपा बर्षि थाए। चतुर्थरे तुलसी गछ। भगवान श्रीकृष्ण कहते कि जेउ गृहर सम्मुखरे तुलसी गछ होई थाए जेउ गृहरे प्रत्येक दिन तुलसी गछरे जल चढ़ाउछंती एवं प्रत्येक दिन तुलसी गछर पूजा अर्चना करुछंती एही भली घरे केबे भी दरिद्रता निवास करि न थाए। एमिति घरे रहुतिबा सदस्य सुख एवं शांतिर अनुभूति करिथाए। बंधुगण
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ଜିନିଷ କ'ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜାଲ ରହିଥାଏ ମାନେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହିପରି ସ୍ଥାନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ନିବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଭଙ୍ଗା ଆଇନା। ଘରେ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଆଇନା ନ ରଖିବା ଦରକାର। ଭଙ୍ଗା ଆଇନାରେ ନିଜର ମୁହଁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, କବାଡ଼ି ଜିନିଷ। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘରର କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ପକାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 4, କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ଗଛ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ଗଛ ରହିଛି ତ ଆପଣ ସେହି ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ଘରେ କଣ୍ଟା ଥିବା ଗଛ ବା କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ନଳରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ନଳ ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯଦି ଟୁପା ଟୁପା ହୋଇ ପାଣି ଝରୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୋଷ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ରହିନଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଧନ ଅକାରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଭଙ୍ଗା ବାସନ ରାହୁର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସବୁ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଭଙ୍ଗା ବାସନ କିଛି ରହିଅଛି ତେବେ ତାହା ସବୁ ନେଇ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଭଙ୍ଗା ବାସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୃହରୁ ବାହାର କରି ତୁରନ୍ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁ ଭଲ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଛାତ କିମ୍ବା କୌଣସି କୋଣରେ ଏହିଭଳି ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଗରିବୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବନିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଫାଟିଯାଇଥିବା ଜୁତା ଏବଂ ଚପଲର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫାଟିଯାଇଥିବା ଚପଲ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଘରର ପ୍ରଗତିକୁ ରୋକିବାର ସୂଚକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଘଡ଼ି ଏବଂ ଫାଟିଯାଇଥିବା ଜୁତା ବା ଚପଲ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସହିତ ଶନି ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଧନର ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର କମି ଦେଖାଦେଉଥାଏ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହିସବୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଧନର ସୁଖ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣେଇ ଧନ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କାରଣରୁ ଘରର କମି ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ରହିନଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଘରର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ
चांदी तंबा पिरामिड्र कौन जिनिस आपण रखिबा द्वारा आपणको केबे भी धनर कमी होई न थाए। नंबर 5 घर संबंधित कौन भी समस्या आपण मुक्ति पाइबा पई धातुरे निर्मित कईंच किंबा माछ रखिबा बहुत शुभ होता है। एपरी करिबा द्वारा आपणकर गृह को धनर आगमन होता है। तो बंधुगण जदि आपणको आजिर भिडियोटी भल लगी थाए तेबे आजिर भिडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुवा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखंतु एवं एई भिडियोटी को आपणकर प्रियजन मानक सहित निश्चय शेयर करंतु। आउ एई भली प्रतिदिन भिडियो देखिबा पई आमर एई चैनल को सब्सक्राइब करी आखरे आसुवा बेल रो आइकन को मध्य प्रेस करंतु। तेबे बंधुगण आजिर भिडियोटी को एइठी रखुछि पुणी कथा हेबा आउ एक नूतन भिडियो माध्यम रे। धन्यवाद।